মাননীয় সদস্য রুনেল দেববর্মাকে হাউসে উপস্থাপন করার জন্য অনুমতি দিচ্ছি। Rule 214 CTADC Constitution, Election and Conduct of this Festival 1985 Creation of Bills Regarding সম্পর্কে রেজুলেশন গঠনের প্লেস থেকে অবঙ্গাই সিংসিও সিংহা আসুপ্র সরমে সিংহা সিং নেগলেক্টেড ইন কমন অমনতিনা সিং জেদা পিপলেন ডিমান্ড হাই কমন আসুপ্র সরমে जों जेब्ला ट्रिबालनि बिथिंजों सिनि हानि जे बर' दङनि जतनि वेलफेयर नेबागि दङ जाते सिनि एडिसि एरिया जे एडिसि एरिया खब जागोन तेमनि फादार थांनाय जतनि तीनसों आप्लिमेन्टनि बागै सिनि अग्रगति बागैनि दिमान्ड देखे সেদিন তো এই যে আজকে যেখানে আমি এখানে এসে দেখতে পারলাম যে ইন্ট্রোডাকশন অফ রেজুলেশন ডিক্লারিং গ্রেটার পিপলে এই ব্যাপারে তো কোনো অধীনে আলোচনাই হয় না, সিদ্ধান্তও হয় না এখানে আলোচনার জন্য। माननीय चेयरमैन आं कैसा जे खाना नायो जेटा विशेष के जे ग्रेटर त्रिपुरा जे कम कानाय जे ग्रेटर त्रिपुरा अब जंग सर्नथन थाय जदियो ग्रेटर त्रिपुरा मानते गाहामनो अबनि मध्येও कैसा क्लारिफिकेशन ओनली नांगो जे ग्रेटर त्रिपुरा बो स्टेट तुई कैसा सिनी त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा उनाय এবং বিনি ভৌগোলিক সীমা অবচং প্রথম যে অবনি যে অবনানি আগে অবনচং ভৌগোলিক সীমা খানানানি নাইও অবন প্রথম एक्चुअली आं जेटा नाउन खाली क्लारिफिकेशन नायमानि जे ग्रेटर त्रिपुरा अब एक्चुअली तिनि एडिसि नि जे अब आं मने खाय तिनि एडिसि नि आवता दिनि अब आंतरजातिक कायसा मैटर अब ग्रेटर त्रिपुरा বিষয়তে जों अबना क्लारिफिकेशन दिखाय खानाखै जाओ। The honorable member has a lot of doubts about Greater Tripura. I'll be more than happy to have a discussion tomorrow in this matter because I think it is very clear that our demand is very much within the Constitution of India, and if there is any objection to anyone from the other side to a legitimate constitutional demand, then we should be more than happy in front of everyone to have a public to have a debate within the floor of the House. Thank you.